राम 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 सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक नमस्काराः. Welcome to class 77 of Learn to Chant Bhagavad Gita webinar. We have completed learning Purushottama Yoga, that is the 15th chapter in the last class, and we have also completed revision Punaravartanam of the 15th chapter. So today we will commence the 16th chapter, which is called Daivasura Sampad Vibhaga Yoga. Again, a small chapter. So hoping that we can complete learning in today's class and in the next class. So in 2 weeks, we should be able to complete the 16th chapter. So these chapters being small, you all can start memorizing as and when we learn. So the verses we learn this week, by next week, it is possible for you to memorize. So you'll be memorizing more chapters that way. Let us begin. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः मूकं करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. Let us begin the 16th chapter. Like I said, it is called
Daivasura Sampad Vibhaga Yogaha. So as the name itself suggests, Daiva is relating to divine aspects. Asura is the demonic or the devilish aspects. Sampat means property. It actually means qualities. So Vibhaga means differentiation. So this yoga, this particular chapter, deals with the differentiation between Daiva and Asuri Sampat. So Daivi Sampat and Asuri Sampat. Now Daivi Sampat refers to all the divine qualities. Like we will learn in the first verse itself, Abhayam Sattva Samshuddhihi, Jnana Yoga Vyavasthitihi, Danam, Damaha, Tapaha, Shantihi, Ahimsa. All these are related to the divine qualities. Then Bhagavan discusses also the demonic tendencies, which leads to the downfall of a person. And Daivi Sampat leads to Atmajnana or liberation. Vibhaga means differentiation. So this is a chapter which deals with these qualities, Daivi Sampat and Asuri Sampat. That is why it is called Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. We will start learning. As usual, our panelists will help us today. We have Charu and Suvarna Bhagini. Charu, please unmute and share your webcam. Charu, please unmute and share your webcam. Are you able to hear me? Yes. Yes, I can hear you. I can't see you. Yes, I can see you. Om Shri Paramatmane Namaha. Charu? Can't hear? Okay, I think there's some problem with your connection, Charu. I'm unable to hear you. Okay, why don't we do one thing? We will get back to you. See if there is some. Om Shri Paramatmane Namaha. Ma'am? Yes. There's some problem with the connection. Okay, why don't you ask your parents, any of them, to look into it? I will get back to you. Issue. Please unmute and share your webcam. Issue. Shruyate va, ma'am? Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shodashodhyayah. Atha Shodashodhyayah. Atha Shodashodhyayah. I should request you to please follow the same Shruti so that it will be easier for everyone who listen to us also. Daiva Sura Sampad Vibhaga Yogaha. Daivasura Sampad Vibhaga Yogaha. Daivasura Sampad Vibhaga Yogaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shodashodhyayah. Daivasura Sampad Vibhaga Yogaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shodashodhyayah.
दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच 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 अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः 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 दानं दमश्च यज्ञश्च दानन्दमश्च यज्ञश्च दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् Shri Bhagavanuvacha, Bha is Mahaprana. Abhayam, the very first quality which Bhagavan describes, which is a part of Daivi Sampat, that is the divine qualities, that quality is Abhayam, fearlessness. So absolute fearlessness is what is required to progress in life and to reach Atmajnana. So the very first quality you see is Abhayam. So this is something which all of us should try and inculcate. Fearlessness towards everything in life, towards losing something or fearing something else. So that happens when you have absolute faith, and Bhagavan will bless you with that quality of fearlessness. So Abhayam, and next he says Sattva Samshuddhihi, that is purity, complete purity of mind, and being in the state of yoga for the sake of jnana or atmajnana. Danam is charity, and damaha is control of the senses. Yajnaha, sacrifice. Yajna also refers to that sacrifice of, I mean, the offering oblations in the sacrificial fire, that is the yajnas we know of, but that is just one kind of yajna. So you have even japa yajna, repeating the name of Bhagavan, or even doing your work dispassionately is also a form of yajna itself. Swadhyayah again refers to studying, and here it's the studying of scriptures, etc. Tapaha is penance. So these are some of the qualities which Bhagavan is describing. And it is abhayam, it is not abhayan, it is abhayam. We completely chant the anuswara. It is followed by sa, there is no sandhi there. It is abhayam sattva samshuddhihi jnana yoga vyavasthitihi. Thi is mahaprana followed by ti. Danam damascha yajnascha. Danam damascha, you can combine and chant it as danan damascha. Swadhyayah, dhya here is mahaprana. Swadhyayastapa arjavam. Shri Bhagavanuvacha abhayam sattva samshuddhihi jnana yoga vyavasthitihi
स्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् Uttamam. We'll move to the next verse. Ahimsa satyamakrodhah अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् Ahimsa, you all know it is non-violence. Satyam, truth. Akrodha is not being angry. Tyagaha, sacrifice. So here, Satyam Akrodha. So there is a dvitvam here. Satyam Akrodha. Satyam Akrodha. A small double sound before kro. And Krodha, Tyagaha, Shantira Paishunam. Visarga followed by Sha becomes Tyaga Shantira Paishunam. So that is Visarga Sandhi there. Daya Bhuteshvaloluptvam. Please note this word. Bhuteshu Daya means compassion towards all beings. Daya Bhuteshvaloluptvam. Bhu is Mahaprana here. Mardavam. Hrira Chapalam. Hri, Ha and Ra together. That's the Sayukta Akshara. Hrira Chapalam. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् उत्तमम्. Next one. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत. Here all of you please note visarga tejah, visarga followed by ksha. We have repeated this in other shlokas and in our class on rules of pronunciation. When a visarga is followed by ksha, we chant the visarga completely. So please remember this. We came across one verse even in the 12th chapter. I don't recollect exactly which verse, but we came across a verse in the 12th chapter also. Visarga followed by ksha is always chanted, visarga is chanted completely. So tejaha kshama dhritihi shaucham. This visarga followed by sha is, it becomes a sandhi dhritish shaucham. But here we are supposed to chant the visarga completely. That is, after tejaha we chant it completely as tejaha kshama dhritish shaucham. So here we combine the sandhi and chant it. Adroho natimanita bhavanti. Bha is mahaprana. Sampadam daivim. We can combine the sandhi here, optional rule, and chant it as Sampadan daivim. Abhijatasya. Bha is mahaprana. Bharata. Again, bha is mahaprana. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Uttamam. So this rule, all of you please remember, when a visarga is followed by ksha, visarga is chanted completely. This is one rule which sometimes while chanting we tend to miss. So that should not be missed. Tejaha should be chanted completely. Like in the 12th chapter, we have sama dukkha sukhaha kshami, similar to that. So we chant the visarga completely before ksha. Next one, also issue. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च. क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च. अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम्
पार्थ सम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दर्पः अभिमानश्च here bha is mahaprana दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यं विसर्गा followed by pa upadhmaniya so क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य bha is mahaprana here anuswara followed by cha so you could combine the sandhi and chant it as ajnanan chabhi instead of ajnanam ajnanan chabhijatasya partha tha is mahaprana sampadam asurim here darpobhimanascha this s like sign is avagraha chinha denotes purva rupa sandhi when we split it it would be darpah abhimanascha but we don't split while chanting we chant it together as darpobhimanascha दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् Ishu, you're muted. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् उत्तमम् इदानीं next Suvarna Sudagoni Bhagini धन्यवादाः Ishu thank you Suvarna Bhagini please unmute and share your webcam दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता 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 मा शुचः सम्पदं दैवीम् मा शुचः सम्पदं दैवीम् मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव उत्तमम् here दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता dha is mahaprana ma shuchah sampadam so shuchaha sampadam visarga followed by sa it becomes visarga sakara sandhi so ma shuchah sampadam sampadam daivim anuswara followed by da it becomes sampadan daivim optional sandhi rule abhijatosi bha is mahaprana again here this s like sign is avagraha chinha abhijatah asi while chanting together abhijatosi this it denotes purva rupa sandhi this s like symbol pandava दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता
माशु च सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। उत्तमं भगिनी. Next one. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ भू is महाप्राण लोके अस्मिन् पूर्वरूपसन्धि this s is avagraha चिह्न लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः the visarga followed by pa so therefore it becomes upadhvaniya vistarashah proktah asuram partha tha is mahaprana me shrunu द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु Tamam Bhagini. Now next was pravrittincha nivrittincha प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न शौचन्नापि चाचारः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते न सत्यन्तेषु विद्यते न सत्यन्तेषु विद्यते So here pravrittimcha nivrittimcha both places same rule. So with anuswara followed by cha we could combine the sandhi. It is an optional rule and chant it as pravrittincha nivrittincha. Please do not prolong cha. It is not cha, it is cha. That is short. Janana vidurasuraha. Na shaucham napi. So anuswara followed by na. You could chant it as na shauchan napi. Chacharaha. Similarly, na satyam teshu. Instead of full anuswara, we could combine the sandhi and chant it as na satyam teshu vidyate. Pravrittincha nivrittincha janana vidurasuraha.
प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते Next one. असत्यमप्रतिष्ठन्ते 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 जगदाहुरनीश्वरम् 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 अपरस्परसम्भूतम् 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 किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठं ते. So here Anuswara followed by te. Optionally we could combine the sandhi and chant it as asatyamapratisthante jagadahuranishwaram. अपरस्परसम्भूतं भ is महाप्राण किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् धन्यवादाः भगिनी. Charu, hoping that your internet connection is more stable now. Let's try. Please unmute Charu. It was unmuted, it went back to mute. Charu, please unmute. Yes. Etan drishtimavashtabhya. Can't hear you. Can't hear you again.
I think there is some problem with the internet connection at your end, Charu. Please. Bhagini, get it- can you hear me now? Now I can hear you. But I don't hear. There is a lot of breaking. Etan drishtimavashtabhya. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः Okay, so here etam drishtimavashtabhya. So you could combine the sandhi here, anuswara followed by da. It becomes etan drishtimavashtabhya. Bhya, bha is mahaprana. Nashtatmanolpa buddhayah. Dha is again mahaprana. Prabhavantyugra karmanah. Bha is mahaprana. Kshayaya jagato hitaha. This S-like symbol is avagraha chinha. Jagato hitaha. So together, jagato ahitaha. When you split, we don't split that way. We chant it together as jagato hitaha. So let us chant once again. In case you're facing any internet issues, Charu, for today it's okay if you stop sharing your webcam, because sometimes if your video is a problem, then you could just share your audio in case it's Yes, clearer. Okay, if there's some issue with the internet. Yeah. Etan drishtimavashtabhya nashtatmanolpabuddhayah. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः उत्तमम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् Issue for today, you can turn off your webcam. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः
मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य Charu, Charu, I'm sorry, your voice is breaking. Charu, I'm so sorry, your voice is breaking many times, and it's coming extremely slowly, like each letter is being stressed a lot. Unable to hear you. There is a lot of lag, and like I said, each letter is being stretched for a very long time, and there are a lot of breaks. Some of them in the audience also have written to me. Do one thing, just check your internet connection for this week. That's okay, no problem at all. See what the issue is, because we are not able to hear you. One word we hear and there is a long gap, and then I hear the next letter. That's what is happening. So unable to hear you. I will mute you now, and then you can check the internet connection at your end. So I'll request Ishu to follow. Ishu, please unmute yourself. In the meanwhile, all of you please note Kamamashritya Dushpuram Dambhamana Madanvitaha. Bha is Mahaprana. And Mohad Grihitva Sadgrahan. Please note all the compound letters, Sayukta Aksharani here. Mohad Grihitva Sadgrahan. Pravartante Shuchivrataha. Pravartante. Then here there is an Avagraha Chinha denoting Purva Rupa Sandhi. Pravartante Shuchivrataha. Kamamashritya Dushpuram Dambhamanamadānvitaah. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. This word is Mohad Grihitva Sadgrahan. Please note the entire pada should be chanted together. Mohad Grihitva Sadgrahan. Kamamashritya Dushpuram Dambhamanamadānvitaah. Mohad Grihitva Sadgrahan. Pravartante Shuchivrataah. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान्
वर्तन्तेषु च व्रताः उत्तमम् इषु. Next one. चिन्तामपरिमेयाञ्च 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 प्रलयान्तामुपाश्रिताः 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 कामोपभोगपरमाः 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 एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. Okay, so chintamaparimayam cha, the anuswara followed by cha. While you combine the sandhi, it becomes chintamaparimeyancha. Optional rule. Pralayantamupashritaha. Kamopabhogaparamaha. Bha is Mahaprana. Etavaditi nishchitaha. Chintamaparimeyancha. Pralayantamupashritaः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. Uttamam Ishu. Charu is requesting that her internet connection is stable now and she wants to chant. Let us try. But Ishu, also please be on standby in case there is some problem. We'll again get back to you, Ishu. So please be on standby. आशापाशशतैर्बद्धाः 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 कामक्रोधपरायणाः 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 ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् कामभोगार्थम् कामभोगार्थम्. Once more. ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. Yes, much better connection issue. So here Asha Pasha Shatair Baddhaha. Dha is Mahaprana.
Kamakrodha, dvitvam. So note, it is not Kamakrodha. Kamakrodha. You're hearing a slight k before kro. Kamakrodha parayanaha. Dha is Mahaprana. Ihante Kama Bhogartham. Bha Mahaprana, Tha Mahaprana. Anyayenartha. Tha is Mahaprana. Sanchayan. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. Ishu, your Mahapranas, Charu, your Mahapranas should be clearer. Ihante kama bhogartham. The tha must be clearer. Here also anyayenartha. Tha should be heard more clearly. I will repeat the entire verse, then you can repeat, paying special attention to Mahapranas. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. Uttamam, Ishu. We will stop here for today. I will repeat all the 12 shlokas. Next class, we will learn the next 12 and we will complete 16th chapter. Quick revision. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shodashodhyayah. Daivasura Sampadvibhaga Yogah. Shri Bhagavanuvacha Abhayam Sattva Samshuddhihi Jnana Yoga Vyavasthitihi Danandamascha Yajñascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyamakrodha Tyagashantirapaishunam Daya bhuteshvalo luptvam mardavam hrirachapalam tejaha kshamadhriti shaucham adroho natimanita bhavanti sampadan daivim abhijatasya bharata dambho darpobhimanascha krodha parushyameva cha ajnanancha abhijatasya partha sampadamasurim daivi sampadvimokshaya nibandhaya surimata mashuchas sampadan daivim abhijatosi pandava dvau bhuta sargau lokesmin daiva asura eva cha daivo vistarashah proktah asuram partha me shrunu pravrittin cha nivrittin cha
जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. So we have learnt these shlokas today, and yes, I have also received some messages that the last classes recording and the class the presentation has not been uploaded. I'm going to look into that. I will ask them to upload it on the course page. Thank you for letting me know about it. Next class we will meet at the same time, and we will continue learning these verses. Okay, so I think that is the question which most of you have asked me. Okay, we will conclude as usual with the last verse and Shanti Mantraha. Yatra Yogeshwarah Krishnah Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shrir Vijayo Bhutihi Dhruvani Tirmatirmama. One of you has asked if we have compiled a list of Bhagavad Gita competitions. Not that I know of, but if anybody has compiled and you want to share it with us so that we can send it to everyone, most welcome. Or if you know any site which has also compiled Bhagavad Gita competitions, a lot of them keep happening every year. If you know any site like that, or if you yourself you've done it, or someone you know has done it, please share it with us, and we could share it with our email group. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Sarvebhyah dhanyavadaha. Thank you very much. Thank you to our panelists for today, Ishu, Charu and Suvarna Bhagini. We will meet next class at the same time, that is at 5 p.m. IST on Saturday, and we will continue learning the 16th chapter. Dhanyavadaha.